Afro Vibes Festival, c'est le premier festival totalement afro qui va se dérouler le 13, 14, 15 mars à Omar El Khayyam, في حمامات. C'est un festival qui réunit des subsahariens من تونس يعيشوا لهنا, des amateurs de l'afro, des artistes internationaux من أوكرانيا, من هولندا, من فرنسا, من ألمانيا. C'est le premier festival dans son genre. C'est un festival qui est dédié aux amateurs de la danse en général, et en particulier les gens qui aiment l'afro. L'afro, ça fait une bonne période qui cartonne en Tunisie. Donc l'Abed est en train de chercher les cours, chercher les profs. Elle pratique pourquoi pas un festival où les amateurs de cette danse يتلموا ويعديوا 3 أيام وين ينجموا يشطحوا ويحضروا على des performances, على des live bands. Et aussi خممت باش نجيب لهم العباد اللي يتفرجوا فيهم في يوتيوب ويتفرجوا فيهم في انستغرام. جبت مش الكل bien sûr, جبت كعبات منهم من تونس. Donc ils vont partager passion et leur culture مع en plus de ça باش يزيدوا يتعلموا. تعرف نحن في تونس c'est une nouvelle tendance. Donc du coup كي نجيبوا عباد اللي هما عندهم 10 و12 سنه و15 سنه ils pratiquent cette danse, donc ما نجموا كان نتعلموا منهم اكثر وما نجموا كان نستفادوا منهم حتى انا en tant qu'organisateur et en tant que danseur aussi باش نتعلم حاجات جديده وكل شيء. تعرف انت اللي العباد مش الكلها عندها لي مويان باش تسافر, دونك كي تجيب لهم العباد هذوما لهنا لتونس دونك حاجه باهيه. Et en plus, c'est un partage. On dit le partage culturel ou le partage des notions de la danse. C'est un autre monde. Le festival, c'est un festival qui a un programme varié. Il va se passer sur 3 jours. C'est vendredi 13, samedi 14 et dimanche le 15 في اوتيل كما قلت عمر الخيام في الحمامات. دونك العباد باش تعمل تشيك ان نتاعها نص نهار. À partir de 14h il y aura des workshops. شنو هما les workshops؟ هما ce sont des ateliers de danse. Donc chaque 45 minutes il y aura un prof qui va donner un cours. Donc العباد باش تتبعوا باش تتعلم. En fait les cours ils sont dédiés معناتها pour les débutants و les avancés, معناتها حتى اللي عمره ما شطح ينجم يجي يتعلم حاجات كيما هكايا. وفي الليل عندنا لي شو. دونك اول ليله نحن خاطر ان فيت عندنا 2 سواري في الفيستيفال. عندنا لا بروميير سواري اللي باش تكون فيها لايف باند, évidemment elle va jouer de la musique africaine. وعندنا une DJ international DJ EVE جايبينها من اوكرانيا. السبيسياليتي نتاعها سي لا ميوزيك افريكان. دونك شلقاو في الليل live band africaine, on va chercher une DJ. Ça c'est la première soirée. La deuxième soirée, ça va être plus chaude. Donc il y aura les performances les artistes. Donc l'artiste بعد مع المونا كل شيء في الليل هما عندهم leur show, ils vont nous présenter leur show. وعندنا un battle de danse. Donc les عباد الكل اللي تجي elle peut s'inscrire في le battle de danse هذايا. Et le grand gagnant, c'est-à-dire le gagnant, il va avoir le grand prix. C'est un full pass and accommodation le grand festival Tiwol à Amsterdam. Bien sûr, avec d'autres plein de cadeaux, il y aura des séjours à les hôtels, il y aura beaucoup d'autres cadeaux. Donc la deuxième soirée qui m'a connu, il fait aussi le party, le vrai party, le deuxième jour qui fait la DJ aussi, elle va jouer. Donc on va danser الصباح حتى الصباح نتاع اليوم الغدا ما ثماش بوز. دونك bon évidemment مش ما ثماش بوز mais genre des petites pauses, mais le programme tellement il est blindé et on va se profiter من 3 ايام اللي نحن نكونوا موجودين فيهم اللي هما من نهار الجمعه نص نهار حتى نهار الاحد ماضي 3. زاد نهار الاحد قبل ما نروحوا يا une conférence. دونك باش نحكيو على الهيستوري اوف افريكان دانس. سي نورمال ثم لو كوتي كولتوريل. العباد اللي باش تجي ماهيش باش تشطح هكاهو. دونك ديمانش باش يعملوا on va faire une petite conférence là où tous les profs ils vont parler, et chaque prof il va parler de sa spécialité, منين جات, l'origine نتاعها, علاش cette danse سماوها هكايا, وقتاش تعرفت وفين تشهرت والبلاد اللي جات منها. دونك باش ناخذوا une partie culturelle par rapport à la partie artistique اللي هي la danse. Donc انا ما نجم نزيد
نقول كان venez découvrir les amateurs de la danse, venez découvrir. C'est une première en Tunisie. Il y a beaucoup d'interactivité par rapport à l'abed اللي قاعدة تشوفتها في l'événement. Malgré que مازال ما عندناش des sponsors وكل شيء, mais نحن قاعدين نقدموا وقاعدين on incite les gens والعباد ثم برشا عباد جايه دو بوش اوغي خاطر سي اون بروميير واللي يسمع بيه يقول تيان سي اون بون نوفيل سي اون بون شوز سي اون بروميير كي سباس اونسي معناتها اون ا يو كو دو بون روتور عندي ليكيب نتاعي élargie كنا دي جون كنا قاعدين نخدموا افيك نو مويان افيك نو موتيفاسيون قاعدين نخدموا في برشا حاجات. Pour plus d'informations, pour savoir plus sur notre festival, donc vous pouvez nous contacter sur nos pages Facebook et Instagram Afro Vibes Festival sur les pages Instagram ou Facebook. Je vais vous parler un peu de l'organisateur de Afro Vibes Festival, اللي هو أنا Saber MC Dance. Je suis danseur, chorégraphe et fondateur du programme Agadance Fit. Et aussi, je suis champion de Tunisie 3 fois, 2002, 10 et 12. J'étais aussi entraîneur équipe nationale de danse pour la saison 2009-2010. Aussi, la première personne qui a intégré la Zumba en Tunisie. Voilà, je fais un peu de l'art, je suis acteur, je fais un peu de la musique, un peu de tout. Mais à la base, je suis un danseur.